जय प्रभु श्रीराम आपणक पाद तले धर्म बसंत मिश्रर मथालटा कटी कटी प्रणाम रक्षा करंतु प्रभु रामचंद्र ए भवसागर पारी करंतु। मु बसंत मिश्र बीएम भक्ति सागर चैनल माध्यम आज सुंदर कथाटी आलोचना करने को जाऊँगी। ज्ञानी बापा माने सांगसाथी माने गुरुजन माने ध्यान शुणु ए भवसागर पारी हूँ अमृतवाणी टीए रामायण भरी शास्त्र संसार भितर ना रामायण भड़िया जिनस रही जिते पढ़ुले लाग नुआ जिते शुणुले लाग नुआ जिते गाउले लाग नुआ सुंदर कथाटी आज आलोचना करी रामायण कथा। ता पूर्व गोटे आपण जनईदेवा चाहूँगी आमर शरीर भितर चलाचल करने जो हस्त पाद चक्षु नासिका मुख कर्ण ये सब रही ये सब भगवान आमको सब दान कार्य सरीगला हाट सरीगला दान सी फेरई ने ये दान दे लोक किंतु गोटे कथा आज्ञा आम टे आज आलोचना करवा जे कौन सी जिनिस जदि आपण मैंने क्या दान देवे ना से दान दे आपण कौन अधिकार ना दान दे जिनस केवे केही निये नाही किंतु से महादानी बड़दानी बोली बोलाउचंती रत्न सिंहासन रे बसी जगन्नाथ जगतर नाथ बड़ ठाकुर एमिति सी दानी सबु तांकर जत्ते किछि दर्प रही सबु तांकर से सबु दान रे दैछंती। हमर संसार भितर किछि भी नाही किंतु आश्चर्यर कथा दान से दियंती किंतु पुणी फेरई नियंती एमिति ठाकुर संसार भितर नाही। आसंतु ना टे गाई जीवा मजी जीवा नाची जीवा सुंदर कथा टे शुणा मो इच्छा करी हस्तर काम कौन पादर काम कौन चक्षुर काम कौन नासिकार काम कौन मुखर काम कौन कानर काम कौन सुंदर कथा टे आलोचना हो। आपण मैंने भावुवे ए कथा समस्त में जानिछु हाथ कौन काम कार्य करिबा टंका रोजगार करिबा मार्केट करिबा खाइबा हाथर कार्य पादर कार्य हला पादरे चली चली जेकोसी कार्य में करि परिबा कर्णरे जे किछि सुनी परिबा चक्षुरे जेकोसी जिनस देखि परिबा मुखरे भल भल स्वाद खाई परिबा किंतु ना आज्ञा आज जो मु आलोचना करने को जाऊँगी मन छुआ कथाटी आलोचना करी किंतु ध्यान शुणु आसतु जाना पादर कार्य है जिते बड़े आम जेकोसी देवता मंदिर कि देवी मंदिर को जीवा तीर्थ स्थान को जीवा पाद दुईटा आम से पवित्र हुए हस्तर जिते बड़े क्या आम दान करवा दान दफान करवा हाथ दुईटा आम पवित्र हुए ए चक्षुरे जिते बड़े आम जेकोसी देवता मंदिर देवता दर्शन करवा निश्चिंत भाव ए चक्षु दुईटी पवित्र हुए जिते बड़े हरिनाम शुणा प्रभु नाम शुणा आमर कर्ण दुईटी पवित्र हुए जिते बड़े स्वाद आम नासिकार बारिबा भल बासना नासिकार बारिबा फूलर बासना नासिकार बारिबा धूप धूणार बासना नासिकार बारिबा से समय हेब कौन आमर नासिका पवित्र हम आ मुख मुखर कथा कहतुनि आज्ञा मुखरे आम रामायण पाठ करवा गीता पाठ करवा भागवत पाठ करवा अनेक शास्त्र पुराण पाठ करवा मुखटू पवित्र करवा आ मुख जदि पवित्र हला ना सर्वांग पवित्र हला एटी कौन अच्छी आज्ञा मिछ माया संसार कहीं नुहे कहार तेणुक आज आम टी आलोचना करवा रामंक कथा रामंक कथार मजिजा रामंक कथार हजिजा रामंक कथार गाईजा आमर जीवन धन्य हम जदि किसी मोर भूल रहे त्रुटि रहे मत क्षमा करेंगे सामान्य टी आपण मान सम्मुखें ये वीडियोटी को भेटी देवाक चाहूँगी ध्यान सह शुणु आसतु आज जाना पुणी थे महाप्रभु रामचंद्र पाद अधर्म बसंत मिश्र मथालटा कटी कटी प्रणाम रक्षा करंतु प्रभु ये भवसागर पारी करंतु। आज गाइबा टिके रामंक वंदना जय जय रामचंद्र जय रघुपति
ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଶ୍ୟାମ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟିଏ, ଅମୃତ ବାଣୀଟିଏ। ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତିତ ପାବନ, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତ ଜୀବନ। କେବଳ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚଲାପଥରେ ଭଗବାନ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଧନ ଜନ ଗପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗତିର ଗତି, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ପ୍ରାଣପତି, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ଆତ୍ମଜ, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ। ସବୁ ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ରାମ ପରି ଗୋଟିଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ହଉ, ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ରାମ ପରି ଗୋଟିଏ ମୋର ପୁଅ ହଉ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟର କଥା। ରାମ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଏ ରାମ ନାମକୁ ଜପା ମାଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା ହବ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ। ଏମିତି ଅମୃତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପଢିଲେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଲାଗିବ ନୂଆ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜା ନିରଞ୍ଜନ, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷ ନିଶିଦିନ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୀର, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ପାଳକ, ଜୟ ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କପିଙ୍କ ନାୟକ, ପାରେ ମାତ୍ର ମମ ଶିରେ ବସ କୃପା ବାରି, ଏ ଭବସାଗରୁ ପ୍ରଭୁ ନିୟ ହେ ଉଦ୍ଧାରି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏହି ପିଣ୍ଡେ ଥିବ ପ୍ରାଣ, ତବ ନାମ ଗାଇ ପ୍ରଭୁ ହେବି ମୈକମାନ। କି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଥରେ ମାତ୍ରେ ଦେଖା ଦେବ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ମାଉସୀ ମାନେ, ଏତିକି ମାତ୍ର କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ନିବେଦନ, ମାଗୁ ନାହିଁ ଧନ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁ ନାହିଁ ଆନ, ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ହୃଦେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଜୀବ ଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀପୟରେ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ବାରେ ମାତ୍ରେ କର ସାଇଁ, ଅଧର୍ମ ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶରଣ ମାଗଇ ହେ ରାମ, ଶରଣ ମାଗଇ ହେ ରାମ, ଶରଣ ମାଗଇ।